अस्सलाम वालेकुम। आज की दिलचस्प और सबक आमोज कहानी एक ऐसे शख्स के मुतल्लिक है जो बादशाह से जीत गया। दयानतदारी और फन से मोहब्बत की बिना पर शहनशाह की तरफ से अता करदे सल्तनत, ज़मीन, माल दौलत और नस्लों के लिए ताहयात ओहदे लेने से इनकार कर दिया। तारीख़ हिंदुस्तान का एक दिलचस्प वाक़या। एक बार औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया और उसने अपने फ़न का मुजाहरा पेश करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, मगर बादशाह ने इजाज़त ना दी। आखिरकार वो कहने लगा, बादशाह सलामत, आप इतने बड़े शहनशाह हैं और दानिश में अपना जवाब नहीं रखते, मगर मैं भी अपने फ़न में कमाल रखता हूँ जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं एक बहरूपिया हूँ, भेस बदलूंगा, आप भला पहचान कर दिखाइएगा। अगर ना पहचान सके तो आपको मुझे 500 रुपये देना होंगी। 500 रुपये उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी, मगर बादशाह उस गरीब पर तरस खाते हुए बात मान गया। बहरूपिया शहनशाह को ये कहकर रुखसत हो गया कि फिर किसी रोज़ किसी और अंदाज में आपसे मुलाकात होगी। मैं भेस बदल कर मिलूंगा, पता लगेगा कि आप मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं। बहरूपिया जब वापस घर आया तो सोचने लगा कि बादशाह के साथ इतनी बड़ी बात करके आया हूँ, लिहाजा आप भेस भी बादशाह के शायान शान बदलना होगा। लिहाजा वो सोचने लगा कि कौन सा रूप इख्तियार करूं। वो एक ज़हीन और मिन्नती शख्स था जो अपने फ़न पर मुकम्मल उबूर रखता था। उसे मालूम हुआ कि औरंगज़ेब आलमगीर अगले साल साउथ इंडिया में मरहट्टों और बहमनी सल्तनतों पर हमला करने का इरादा रखता है, लिहाजा वो बहरूपिया सफ़र करता हुआ बहमनी सल्तनत जा पहुंचा। उसने सब्ज कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली और बड़े बड़े मन के गले में डाल लिए। बुजुर्ग का रूप धार कर डेरा डालकर बैठ गया और हर वक्त अल्लाह की याद में मुस्तगरिक रहता। उसकी बुजुर्गी और इबादत गुजारी के चर्चे होने लगे। लोगों का तांता बंद किया और चढ़ावे चढ़ने लगे। लोगों की अकीदत बढ़ती गई। यूं छोटी सी झोंपड़ी एक बड़ी खानका में बदल गई। वो बड़ी इस्तिकामत और बाकायदगी के साथ साल भर इस रियासत में मसरूफ रहा, जैसा कि बड़े बड़े बुजुर्गों का मामूल रहा है। एक साल बाद औरंगज़ेब अपना लाव लश्कर लेकर वहां पहुंच गया और दुश्मन पर भरपूर हमला कर दिया, मगर दुश्मन ने हमले को पिस्पा कर दिया और शहनशाह को कामयाबी न मिल सकी। औरंगज़ेब बहुत परेशान हुआ कि नाकाम वापस लौटा तो बहुत सुबकी होगी। बादशाह को बताया गया कि करीबी एक दरवेश वलीउल्लाह रहते हैं, अगर उनसे रहनुमाई ली जाए और दुआ करवाई जाए तो शायद फतह नसीब हो सके। शहनशाह परेशान था। वो फौरन बुजुर्ग के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी का जिक्र किया कि मैं कल हमला करना चाहता हूं और दुश्मन पर गलबा पाना बहुत ज़रूरी है। बुजुर्ग ने बादशाह को कहा कि वो कल हमला न करे, बल्कि परसों नमाज ज़ोहर के बाद हमला करे। इंशाअल्लाह फतह तुम्हारे मुकद्दर में होगी। शहनशाह पुरुमीद होकर वहां से उठा। अगले रोज़ फौज ने भरपूर तैयारी की और उससे अगले दिन ज़ोहर के बाद दुश्मन पर टूट पड़े। दुश्मन अब की बार हमला की ताब ना ला सका और उससे शिकस्त फाश हुई। शहनशाह फौरन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें फतह की खुशखबरी सुनाई। बादशाह ने बुजुर्ग की खिदमत में भारी नजराना पेश किया, मगर दरवेश ने लेने से इनकार कर दिया। बादशाह ने उन्हें इलाके की हुक्मरानी की पेशकश कर दी और आने वाली 7 नस्लों के लिए कई तरह की मराआत और आला ओहदों की यकीन दहानी करवाई। मगर दरवेश ने नागवारी का इजहार करते हुए कहा, अरे, हम फ़कीर और दरवेश लोग हैं, ये सारी चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं। हमें दुनिया की हुक्मरानी और मालो दौलत से कोई गर्ज नहीं। औरंगज़ेब ने बहुत इसरार किया
مگر بزرگ مسلسل انکار ہی کرتا رہا۔ بالآخر بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ شہنشاہ فتح کی خوشی منا کر جیسے ہی تخت پر بیٹھا اور مفتوح سلطنت کے لیے شاہی فرمان جاری کرنے لگا، عین اسی وقت وہ درویش دربار میں داخل ہوا، جسے دیکھتے ہی شہنشاہ تخت سے فوراً نیچے اتر آیا اور درویش کا بھرپور استقبال کیا۔ شہنشاہ کہنے لگا، حضور، آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ مجھے حکم دیتے میں خود قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاتا۔ درویش کہنے لگا، نہیں شہنشاہ معظم، یہ میرا فرض تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ دراصل آپ شرط ہار چکے ہیں، آپ مجھے نہیں پہچان پائے۔ میں وہی بیروپیہ ہوں جو 1 سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ میں جیت چکا ہوں، لہذا وعدے کے مطابق مجھے 500 روپے عنایت کیے جائیں۔ اورنگزیب بیروپیہ کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا، 500 روپے دینے میں مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں، لیکن حیرانگی اس بات کی ہے کہ جب میں نے تجھے اتنی بڑی سلطنت، مال و دولت، زمین و جائیداد اور 7 پشتوں کو بھی بہت سی مراعات دینا چاہیں تو تو نے اتنی بڑی پیشکش کو کیوں ٹھکرا دیا اور اب 500 روپے لینے یہاں آ پہنچے ہو؟ بادشاہ کی حیرانگی کو بھانپتے ہوئے بہروپیہ لجاجت سے بولا، شہنشاہ معظم، کہاں میں گنہگار اور کہاں وہ برگزیدہ ہستیاں؟ دراصل جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، عبادت گزار اور صوم و صلات کے پابند لوگ ہیں، جبکہ ہم ٹھہرے جھوٹے اور دنیا دار لوگ۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ روپ تو سچوں اور کھروں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ میں ایک بیروپیہ ہوں اور اپنے فن سے بہت پیار کرتا ہوں، لہٰذا اپنے پیشے اور کام سے دھوکہ نہیں کر سکتا۔ وہ جو کچھ تھا میرے فن کا مظاہرہ تھا، نہ کہ اصل میں کوئی درویش فقیر ہوں۔ درویشوں کے روپ میں مال و دولت حاصل کر کے دھوکہ نہیں کرنا چاہتا، یہ تو سراسر بے ایمانی ہوئی۔ میں نے اپنے فن کا کامیاب مظاہرہ کیا، لہٰذا اس کا طے شدہ معاوضہ لینے حاضر ہو گیا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر بیروپیہ کی استقامت، دیانتداری، فن سے لگاؤ اور جیتنے کی لگن دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے 500 روپے کے ساتھ ساتھ بہت سا انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ اگر انسان تہیہ کر لے تو وہ بہت سی کٹھن منزلیں طے کر لیتا ہے۔ وہ اپنے فن اور پیشے کو ترقی پر لے جانے کے لیے بہت محنت کرتا ہے اور ایمانداری سے ثابت قدم رہتا ہے۔ انسان کو دھوکے اور لالچ سے ہر ممکن اجتناب کرنا چاہیے۔